बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हसीब ख़ान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है और कुछ सवालात थे जिनके जवाबात हमने देने थे और आप लोगों की जानिब से जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए सवाल किए जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जिस हद तक हम सवालों के जवाब दे दें उस हद तक हम कोशिश करते हैं और जवाब देते हैं। लेकिन जो कानूनी पहलू हैं, कानूनी पेचीदगियां हैं, इसके बारे में हम जो है वो क़यास आराई नहीं कर सकते। तो कोशिश हमारी यही होती है कि हम किसी माहिर कानून से रब्ता करें। तो आज इसी सिलसिले में जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे खैर मोहम्मद खटक एडवोकेट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं और ख़ुसूसन क्रिमिनल केसेस में जो है वो ख़ासा अबूर रखते हैं। तो बस इसी सिलसिले में हमने जो है वो आज दावत दी है खटक साहब को। तो फिर खटक साहब, आपके सामने सबसे पहला सवाल हम रखते हैं कि सबसे पहले तो ये बताइएगा कि एक बात होती है कि जो ज़हीर की अहलिया है वो माइनर है, उनकी फैमिली का क्लेम है, 2 मेडिकल टेस्ट भी हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सिंध का कानून कहता क्या है माइनर के लिए जो है वो सबसे उम्र क्या होनी चाहिए, और फिर ये भी बताइएगा कि सिंध का कानून अलग है, बाकी पाकिस्तान का कानून अलग है, तो कानून कहता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले शुक्रिया। जी, बलूगत की जो कानूनी उम्र है उसमें लॉ जो है वो कहता है कि अभी जो हमारे सिंध का जो एक्ट है 2013 का, उसके हवाले से उन्होंने माइनर जो है वो 18 ईयर को, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, 18 ईयर से अंडर 18 ईयर वो माइनर कहलाएंगे। जबकि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो बाकी पाकिस्तान पर 1929 का पुराना एक्ट है पाकिस्तान बनने से पहले का, उसके हवाले से 16 एज उन्होंने गर्ल की रखी है और अंडर जो है 18 जो है वो बॉय की भी रखी है। तो इसी को जो है वो इस हवाले से रखते हैं। बाकी बलूगत की उम्र जो है वो इस्लाम में आपको पता है कि प्योबर्टी, एज ऑफ प्योबर्टी है, जब वो बालिग हो जाए, वो किसी भी टाइम उसके लिए कोई शर्त नहीं है, वो किसी भी टाइम चाहे लड़का हो या लड़की, वो जो उसमें चेंजेस आती हैं, जो फिज़िकल चेंजेस आती हैं उसमें, वो बलूगत की उम्र है जो तो इस्लामिक शरीयत आगे बताता है उसकी। जी खटक साहब, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि अगर इस केस में अगर हम जो है वो जो कंप्लेनेंट साइड है उनका मौक़िफ़ मान लें और जो है वो माइनर अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है या हम उसको माइनर कंसिडर कर लें, तो क्या कानून जो है वो किसी माइनर की नुमाइंदगी अदालत में उनकी नुमाइंदगी के हक़ से महरूम रखता है? ज़रा कानूनी पहलू से बताइएगा कि कानून इस हवाले से क्या कहता है। देखिए जी, ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि कोई किसी को नुमाइंदगी का हक़ से उसको महरूम किया जाए। लॉ है सबके लिए, हर किसी को सुना जाएगा। तो नुमाइंदगी, अगर आप कहें कि किसी की नुमाइंदगी सबकी होगी, कानून सबकी बात, कोर्ट सबकी बात सुनेगी, उसके बाद जो भी है अकॉर्डिंग टू लॉ उसका फ़ैसला करेगी। बाकी माइनर के वो खुद भी अपेयर हो सकते हैं, उनके गार्जियन भी हो सकते हैं। तो ये इस हवाले से ये कि जो नुमाइंदगी का हक़ है वो किसी को महरूम नहीं किया जा सकता कानून के मुताबिक। अच्छा, ये भी ज़रा बताइएगा कि हम चूँकि मुख्तलिफ़ केसेस में देखते आए हैं कि मेडिको लीगल मुआयना हो गया या DNA एक्सट्रैक्शन के लिए जो तरीक़ाकार होता है, उसके लिए जो मुतासरा फ़रीक होता है, यानी जो ख़वातीन होती हैं, उनकी इजाज़त से मशरूत होता है और उनकी इजाज़त के बगैर नहीं किया जा सकता। क्या इस केस के अंदर आप समझते हैं कि जी लड़की की इजाज़त ज़रूरी नहीं है और उसका जो है वो मेडिकल मुआयना जो है वो किया जा सकता है? चूँकि ये केस में जब दौरान समाअत भी ये मामला ज़ेर समाअत आया था और जो वकला हैं वालिदैन के, उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इन केस ऑफ माइनर, अगर माइनर है लड़की तो इस सूरत में वालिदैन की राय और वालिदैन की इजाज़त जो है वो ज़रूरी होती है, लड़की की इजाज़त जो है वो ज़रूरी नहीं समझी जाती। आप क्या कहते हैं? देखिए जी, मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि हर केस के अपने जो सर्कमस्टांसेस है, हालात व वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं। रेप के केसेस में देखिए, यहाँ पर जब निकाह का लफ्ज़ आ जाएगा तो वो रेप में वो शुमार नहीं हो सकता। उस पर मुतज़ाद राय हैं। सिंध हाई कोर्ट के कई ऐसी नंबर ऑफ़ अथॉरिटीज़ हैं, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ जजमेंट आपको मिलेंगी। किसी में शरीयत लॉ को ज़ाहिर है उन्होंने उसका सहारा लेके उसको वैलिड करार दिया है निकाह को, और लड़की को अपने शौहर के साथ जाने दिया है, और कई ऐसे केसेस में नहीं भी जाने दिया है। ये क्योंकि हर केस का अपने पर्टिकुलर फैक्ट और सर्कमस्टांसेस होते हैं। बाकी मेडिकल के लिए जो एग्ज़ामिनेशन की है, आपने जो मुझसे ये सवाल किया, तो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के हवाले से अभी जो PPC में अमेंडमेंट हुई है, सेक्शन 164A जो PPC का एक सेक्शन है, उसमें सब सेक्शन 4 है
اس میں یہ کلیئرلی واضح کیا گیا ہے کہ کنسنٹ جو ہے یا مائنر کی یا اس کی لیگل ہیئرس کی، اگر وہ مائنر ہے تو لیگل ہیئرس کی جو ہے وہ یا گارجین کی وہ کنسنٹ ہونی چاہیے۔ اب اگر ایسے کیسز میں جس میں بیانات پہلے ہو چکے ہوں مجسٹریٹ کے پاس کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں نے مرضی سے شادی کی ہے، تو اس میں تو ریپ کا جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انکلوڈ کرنا، تو یہ قبل از وقت کہنا ہے کہ ایسا فوراً انکلوڈ کرنے کے لیے مناسب نہیں ہے، اور کورٹ کو اس پر جو ہے نا اپنا ایک تفصیلی آرڈر پاس کر دینا چاہیے میری نظر میں۔ بہت شکریہ خٹک صاحب۔ آپ سے ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اس پوری صورتحال کے اندر والدین کا کیا کردار آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے؟ کہ کیا والدین نکاح کو کالعدم قرار دینے کے لیے عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں اس صورتحال میں کہ جب متاثرہ لڑکی جو ہے وہ اس کو اگر مائنر ڈکلیئر کر دیا جائے، اور ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ بطور فریق اس طرح کے یعنی نکاح کو کالعدم قرار دینے کے لیے عدالت سے رجوع کر رہے ہیں اور کوئی درخواست دے سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ نکاح کی تنسیخ کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر تو مائنر ہے اور اس کے ساتھ کوئی زبردستی ہوئی ہے، میں نے پہلے ہی عرض کی کہ ہر کیس کے میرٹ جو ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، سیپریٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا کیس جس میں اس جو مائنر کا بیان اگینسٹ میں آیا ہو کہ واقعی مجھے کڈنیپ کیا گیا ہے یا مجھے جو ہے اسی طریقے سے بہلایا پھسلایا گیا ہے، تو اس کیس میں وہ بالکل کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں داخل کیس کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جیکٹیشن آف میرج، فیملی کورٹ میں ہوتا ہے وہ، لیکن جہاں پر ان کا نکاح ہوا ہو یہ وہاں داخل ہوگا۔ اب لیٹ ٹو بی سپوز ایک ہمارا کیپٹل سٹی ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں سے اگر کوئی لڑکی یا کوئی جو ہے وہ کسی دوسرے صوبے میں چلی جاتی ہے، کے پی کے میں چلی جاتی ہے، پنجاب میں چلی جاتی ہے، بلوچستان میں چلی جاتی ہے، یا کیپٹل ٹیریٹری اسلام آباد چلی جاتی ہے اور وہاں وہ نکاح سولمنائز کرتی ہے، تو اس پر وہ ایکٹ لاگو ہوگا، نہ کہ ہمارے یہاں کا ایکٹ ہوگا چائلڈ میرج کے حوالے سے۔ تو وہ اگر جیکٹیشن آف میرج یعنی کہ نکاح کو انویلڈ کرنے کے لیے یا نہیں ماننے کے لیے یا کسی بھی کوئی بھی فیملی کورٹ کو رجوع کریں گے، تو جہاں پر کاز آف ایکشن ہوگا، جہاں یہ جرم ہوا ہوگا، تکمیل پایا ہوگا، وہ وہاں جیکٹیشن آف میرج جو ہے وہ وہاں داخل کریں گے۔ بہت شکریہ خیر محمد خٹک صاحب، آپ نے جو ہے وہ بہت سارے ہمارے سوالات کے جو ہے وہ تفصیلی جوابات دیے، اور یقینی طور پر ہمارے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے دوست ہمیں دیکھتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ خاصا معلوماتی یہ سیشن رہا ہوگا۔ ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ تک حقائق اور سچ بات جو ہے وہ فیکچول فگرز کے ساتھ جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے، اور جہاں پر ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو پھر یقینی طور پر ہم اپنے کسی دوست یا کسی قانونی ماہر سے جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بہت شکریہ خٹک صاحب آپ کا، اور ہمارا آج کا سیشن جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ مزید کوئی آپ کو سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن آپ کے لیے کھلا ہے۔ کچھ اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو، ہمارے لیے کچھ سجیشن ہو تو بالکل آپ جو ہے وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، باقی کیس کے دوران مزید جو آگے جو مزید اپڈیٹس آئیں گی بر وقت ہم ان سے آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔